ആകെ കൊളാക്കി. ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് ആക്ച്വലി அது பாரு கேமரா லைட்டு HMI நான் சொல்றது கேளுடா போது இருக்கு ஐயோ என்ன பாப்பா என்னாச்சு சொல்லு ருக்கு அப்பா அம்மா என்ன எப்படி இல்ல வளர்த்தே பத்தம் நம்ம குழந்தை எப்படி வளர்த்தின்னு நீ சொல்லி கொடு நல்லா தான் வளர்த்தியது அதுக்கு இப்ப என்னடா ஆச்சு அப்படி சொல்லாதீங்க எனக்கு அண்ணா தெரியணும் ஐயோ அழாதம்மா அழாத என் கண்ணம்மாவே ஒரு உறும்பு போலும் கடிக்காம என் கண்ணா வளர்த்தினே அது சரி அது நான் குழந்தையா இருந்த போது அதுக்கப்புறம் நீ வளர்ந்து பெரிய பொண்ணாயதுக்கு அப்புறம் அழகும் ஆரோக்கியம் உள்ள கண்ணுக்கு நிறைஞ்சொரு பையன் கிட்ட உன்னை ஒப்படைக்கணும் நான் செய்துட்டேன் இனி என்ன ப்ராப்ளம் இல்லப்பா உங்களை ஏமாத்தியாச்சு அவருக்கு அழகு இருக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கு ஆனா ஒண்ணு மட்டும் கிடையாது மனசு அவர் மனசு நல்ல மனசுப்பா கண்ணா நீ யார விஷயம் சொல்ற வேற யாரு அவர்தான் அத்துக்கார் அப்படியா ஏன் பொண்ணு அளவுக்கு வச்சு அவன் கதையை இப்பவே நான் முடிச்சிடுவேன் முடிச்சிரு என் கதையே முடிச்சிரு நான் சொல்றது கேளப்பா வாய மூடுற சரியா நீ எதுக்கு டூப்ளிகேட் மேரேஜ் பண்ற அது என் வேலையப்பா யாரா அந்த வேலைப்ப ஐயோ அதன் வேலை அப்பா ஜோலி என் മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു പെണ്ണുതാ இருக்கு என்றுக்கும் அவளோட குழந்தை முகம் அவளோட நடப்பு அவளோட சிரிப்பு அவளோட பேச்சு அதெல்லாம் என் மனசுல இருக்கப்பா அவள் மேல எவ்வளவு அன்பு பாசம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நான் காமிச்சறேன் என்னடா நீ காமிக்க போற ஹனுமானா இருந்தே நெஞ்சு பிடிச்சு காட்டியறே பாரு ருக்கு இங்கதான் இருக்கு சாரி இங்கதான் இருக்கு காமிச்சு தர்றேன் அவள் மேல எவ்வளவு அன்பு பாசம் இருக்குன்னு நான் காமிச்சு தர்றேன் ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവൻ എന്നാ കാമിക്ക പോറേ ഷേർഷാ എന്താ സംശയമുണ്ടോ ഷേർഷാ ആരാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തലയോട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അവ പറഞ്ഞു തരും അതിന് തലയോട് സംസാരിക്കില്ലല്ലോ ഷേർഷാ തലയോട്ടികൾ സംസാരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷേർഷാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാരുടെ തലയോട്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല ലോകത്താർക്കും അറിയില്ല ഒരുപാട് ബ്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജപ്പാനിലെ കുപ്രസിദ്ധ അധോലോക ചക്രവർത്തിയായ മിത്സുയ ടഹാഷി ഇതയാളുടെ 40ാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള തലയോട്ടി ഇതയാളുടെ 10ാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള തലയോട്ടി വന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണം എനിക്കിന്ന് 3 കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് 4 5 അതെ 6 എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സംശയം എന്താ നിങ്ങൾ അവളുടെ ഭർത്താവല്ലെന്നാണോ അതല്ല അതിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്താ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ അവളെ കെട്ടി തൂക്കിയത് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ സംശയം അപ്പോ ഞാൻ അവളെ കൊന്നു തരണോ അല്ലേ അയ്യോ കൊല്ലൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മാർഗം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം തന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം താമസിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് കൊടുക്കാം അതൊന്നും വേണ്ട വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് ഗർഭിണിയായ എന്റെ ഭാര്യയും ഞാനും കൂടി നാളെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയും കൊണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്കല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്റെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക് ഞാനും ഭാര്യയും കൂടി നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇക്ക അവളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കണം കയറി പിടിക്കണം ഇത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഷേർഷ പോകാറില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ ശിഷ്യൻ ബൂർഷായ വിടാം അയ്യോ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഈ പണിക്ക് വേറെ ആരെ നോക്കിട്ട് കിട്ടിയില്ലേക്കാം എന്റെ ലൈഫിന്റെ പ്രശ്നം നാളെ വരണം ശരി അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റോഡിൽ ഈ മഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റും ധരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും ശരി നിൽക്കൂ ഷേർഷയ്ക്ക് ജാതിയില്ല മതമില്ല പക്ഷേ മുസ്ലിമാണ് പൊക്കോളൂ இப்ப நம்ம கோயில இருந்து வேற எங்கேயாச்சும் போறோமா இல்ல எங்க இல்ல
அண்ணா இன்னைக்கு எனக்கு மல்லி மாலை பிச்சி மாலை கரம்பம் எல்லாம் വാങ്ങണോ അവളെ എതുക്ക് ഇരിക്കൂ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയോ ബിസിനസ് ഉണ്ട് அதுக்கு மேல எதுக்கு இந்த பூ பிசினஸ் ஐயோ அதுக்கு இல்லண்ணா வட்டா கோயிலில பூஜை பண்றதுக்கு என்ன ஐயப்பன் கோயில் போற வழி இதானா ആ വഴി പോയാൽ നടക്കില്ല എവിടെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് என்ன അല്ല அந்த வழி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மோசம் உள்ள நம்ம சின்ன கண்ணன் இருக்கு இல்லையா அப்ப கெட்டர்ல இப்படி இப்படி போச்சுன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் அதான் அப்படிதானே என்ன எனக்கு இன்னைக்கு உங்க கையால ஏதாவது வாங்கி கொடுங்க எல்லாம் வாங்கி தரேன் சீக்கிரம் தடு அந்த சாரி வாங்கி தரேன் பிடிச்சு பிடிச்சு இதாளு இவ்வளவு பெரிய கடை ஆமாமா വലിയ கடை நைட்டி இருக்கு சாரி இருக்கு என்ன வேணும் அந்த சாரியா பிடிக்கலாம் இல்ல அப்படியே நைட்டுக்கு அப்புறமா அந்த வயலட் வேணுமா வயலட் சாரியா யாருடா என் பொண்டாட்டி மேல கை வச்சது பொண்டாட்டி மேல கை வைக்கிறதா யாரும் தெரியுமா எப்படி இருக்கு பாரு ஆசானே டேய் அடி அடி நிறுத்து நிறுத்து എന്നെ കൂടാതെ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച വേറൊരുത്തരും ഇനി ഒരു അവസരം വരട്ടെ തൽക്കാലം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ ആശാനെ ഷേർഷയ്ക്ക് ജാതിയില്ല മതമില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അയ്യോ அடிக்காதீங்க എന്റെ വൈഫാണ് എന്റെ മാനങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് എന്നെ കണ്ട പിന്നെ നിലത്ത് നിർത്തൂല്ല ഭയങ്കര തമാശക്കാരൻ ഇടിച്ചാണ് തടുടിക്കില്ല നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഒരുമാതിരി പോക്കൃതരായി അല്ല അത് ഞാൻ താനൊന്നും മിണ്ടണ്ട താനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരുത്തനെ കയറി തല്ലുകയും ചെയ്ത് അവന്റെ രണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്ത് എന്നെ നടുവും പോയി ആരാത് ഓ ഇനി അതറിഞ്ഞിട്ടണം അവനെ ചെന്ന് കണ്ട് അവന്റെ രണ്ടും കൂടി തനിക്ക് കിട്ടാൻ തനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞ പണിയല്ല വെച്ചത് അയാളുടെ ഒരു മഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റ് ഒരവസരം കൂടി ഷേർഷയ്ക്ക് പറ്റിയ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അബദ്ധമാണിത്. അപ്പൊ അന്ന് മംഗലാപുരത്ത് പറ്റിയതോ? അത് കൂട്ടണ്ട, ഇതിന് ഞാൻ പകരം വീട്ടും. എന്നോടോ? ഇല്ല, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഷേർഷയ്ക്ക് ജാതിയില്ല, മതമില്ല, ഇപ്പൊ മാനോ ഇല്ല. കറക്റ്റ്. ഏകാന്തതയുടെ അപാരതീരോ പാട്ട് പാടിയിട്ടല്ലേ വീഡിയോ. എന്ത് കോലം കണ്ടില്ലേ? കോലോ? ഇതെന്ത് കോലം? പേക്കോലം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കോലത്തിന്റെ കാര്യമാ. അല്ല രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ? എന്റെ സാറ് ഇന്ന് 1-ാം തീയതിയല്ലേ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തണ്ടാ വന്നതാ. അത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. എന്തിനെങ്ങനെ ചോദിക്കണ സാറേ? ഉള്ളതങ്ങ് തന്നാ പോരെ. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. എന്റെ സേട്ടാ, പിച്ചത്തരം പറയരുത്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഏത് നേരത്തെ ആരോന്ന് ചോദിച്ചാലും അല്പം പച്ചവെള്ളമെങ്കിലും കൊടുക്കും. ഒന്ന് പോടോടുന്നു പോകാ പറയാ. താനാരാ? ഇവിടുത്തെ മുതലാളിയോ? എടോ, വേലക്കാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിക്കണം. ചെന്ന് മുതലാളി വിളിക്കണ്ടോ? ചെല്ലി അല്ല പൊടി. ஐயோ கிருஷ்ணா, வருவாருப்பா சாமி. ஐயோ சாமி, உள்ள வாங்க சாமி. சாமி உள்ள வாங்க. എരുമയാണവൾ. എരുമയാണോളന്നോ? ഇത് ഞാൻ പൊണ്ടാട്ടിടാ. சாமி வாங்க. ருக்கு, என்ன இது? இவன் பிச்சைக்காரன்டி. ஐயோ ஐயோ, அப்படியே சொல்லாதீங்க. சரி வாங்களே. என்ன என்ன விஷயம்? ஒரு நிமிஷம். ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. ஐயோ, உங்களுக்கு இதானதா தெரியாதண்ணா? பெரிய காஸ்காரன் வீட்டுல கடவுள் வேஷம் மாதிரி பிச்சைக்காரன் மாதிரி வந்து தர்மம் கேட்டான். அந்த இந்த காஸ்காரன் கடவுளுக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்கலன்னா ஒரு சாமி அப்படியே போய் அடுத்து பாகப்பட்ட வீட்டுல போய் தர்மம் கேட்டான். அந்த ஆள் உட்கார வச்சு சாப்பாடு அத்தை இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டான். சாமி அப்படியே சந்தோஷப்பட்டு அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களே அந்த ஆளுக்கு ஆடி வாடி வழங்கினான்னா. அந்த மாதிரி இந்த பிச்சைக்காரனும் கடவுள் தானா? இந்த பிச்சைக்கார மேல ரொம்ப ஸ்மெல் இருக்கு. இவன் கடவுள் அல்ல, கடவாவல். ஐயோ அப்படி இல்ல, இல்லாதீங்கண்ணா. சாமி நீங்க உள்ள வாங்க. താങ്ക്സ്. வாங்க உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க. ஐயோ கீழே
சோஃபா மேல உட்காருங்க அண்ணா நீங்க சாமி பக்கத்துல உட்காருங்க ഞാൻ சொல்றது சொல்றத கேளுங்களேன் சாமி நான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரேன் கொடுங்க. എന്താ പേര്? കാതലൻ. അയ്യടാ രാജകുമാരൻ ചിരിക്കല്ലേ പേടിയാവണു. പല്ല് കേൾക്കാറില്ലല്ലേ? അല്ല ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ ദന്ത ഡോക്ടറാ? ദന്തിസ്റ്റാ? എന്താ? അല്ല ചേട്ടാ എപ്പോഴും എന്റെ പല്ലിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചോദിക്കുന്നു. അതെന്റെ പല്ല്. ஏன்னா கடவுளுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் படம் போட்டு கொடு. BF இருக்கா? ബീഫ് ഇവിടെ ആരും കഴിക്കാറില്ല. അതല്ല ചേട്ടാ, BF ബ്ലൂ ഫിലിമിന്റെ കാസറ്റ്. ருக்கு உன் கடவுள் என்ன கேக்குறான்னு தெரியுமா? വായന്ന് കൈ കൊടുക്കും. വെല്ലിട്ട് ശബ്ദിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം വൃത്തിയോടെ. അഭിഷ്ടു അഭിഷ്ടു. പട്ടി കൈയൊക്കെ തുപ്പി വൃത്തിയേടാക്കി. നാളെ കഴുകാം. நீங்க முன்னாடி பெரிய பாத்திருக்கியா? அப்படின்னா இந்த பாலை எடுத்துட்டு போய் முன்னாடி குடுத்துட்டு வந்துருன்னு அங்க சாமி வந்திருக்கு. சாமி இந்தா குடு. நான் இதை எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். என்ன கடவுளே, நம்ம என்ன புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம் சாமி. சும்மா நிக்காத, கும்பிட்டுட்டே நில்லுன்னா. എന്താ പേര്? ശാന്ത. സ്വീറ്റ് നെയിം. വയസ്സെത്രേ? 16. നല്ല പ്രായം. சாமி ஸ்வீட் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க சாமி. நல்லா இருக்கட்டும், நல்லா இருக்கட்டும். ஐயோ ஐயோ சாமி, என்ன பசியா இருக்குன்னு பாரு சாந்தா. சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க. ഇന്നത്തെ കണി കൊള്ളാം. ഇന്ന് കുറെ വീട് കേട്ടണം. சாமி குருவாயிருப்பா, எங்களை மட்டும் காப்பாத்துப்பா.